Baden fenfe majuro wati nate kana me aiba kedunya fanfa kala kafoko nyina makalko na ye bilumba na tobokaro teletan ani woro mois de février 2022 nala na mena wati nate kafra balimana fode kareala oye jombra di wala ye keminto kafoko bo lansine dumbuya ale mombli frela kafra kenya badmalo naldo na mena wati nate kafra na ye fela krufinde fela krukuruba kafolita kadaima binyo Ronaldo na mena watina kafra farana na la min bela de na fulin na makal ko Ronaldo na mena watina kafra konsankro ntoma moye watina barmalo lihlamin ka sula kambulo korabi ulle tatwa kadi alma aljaran kanda aljaran watila barmalo anda ila kala kafoko lihla fulama ye mundi na ye tadiba ani wey kumba ole kon fanambra bla selu dalen jallo ko watinna woni jon wole Sidia Touré ka ben alla bonko nima memma kuntre budu mba ko kon fanambi fayda ka fo kabra ke kurwanya le deten ka sare mo flawulukan alta mem fanara almira membra ka euro aldina famele soron ni bela de nema sise namboray anda yida kala fana ka foko men wani kala na ye anna avion ni kama fene nka wole fo kumaro kunun ka foko alama lahnara anna mobala asel le kon ye bokan tentendo lagina avion minto ko Boeing 737 barmalu o mayra ko kenya jomma fayda ka foko o fanambra ka ta ko bari men ye o koro men fola o koro watina alina familis ron ni belade nan frama namboray anka fanyina kunun ka foko na ye krief ale de kurblebelele min dodoni ka mol maketi men minane o do fanan ka ibla farala o kunya alina familis ron ni belade nama aiba ke fanfa odo kanila kala ka foko nyina makal ko almanyina almafli na yeduya fambe kanila kala ka foko nyina makal ko naldon sini kana me angola grade na watina kanila kala ka foko nyina makal ko naldo na mena watina ten ka fra kon warla na ye mamudu fofanadi ka fra suman ko nyina makal ko watina barwalu anda nyila kala ka foko ni mbrake nankam ko badi ni mbrake way kumbadi ba aba foro robtun sa ka foko we kumba bedo kalon ka foko kaira konte ukudo anka fanyina wati jantemenem depuis kromal nara mansayala fariba abraka tata di batarba ko badi ni kama fene ka foko wati jantemenen alka chobla amadu damaro kamarako otre bomina ka framiner la ukoko ninka mo shaman troko ba akenya ko nfuna be dulu yere ye wuluka tero te fo ka banka jembelta ka trompoti fo ke fambe ay mria fanan ka foka danto wilema kurma ke ka nyila ka san lu canada ro ka foka danto de kayay mafaflo choko ni fanan brabla jonko wole jondi wole seludal njallo ko ayero mindo be kon kalon fo ka foko sika kon tado aye gbafranama na yorodo ale ki kansoma atre premier ministre ala watinna ka fra dixinna ni ka wafna robtun sa mi ye directeur général mi ye patrimoine bela de nankuna afra même ko bâti public wolle ka pataki kon finance be kala waselu dal njaloma ki yoro min doni fayda ka lonka fo ki kon tate bi tata isini itre premier ministre ala wati mindo ani itre ministre ala wati mindo iki fasamale ka akanson ka kitadi ka banka sebela ben jamana don saria benama ka fo ni kera gouvernement ko du ko ki makubo ala wati mindo na ka soron ka fo kitema sala mais ile doni ile fankala uro ba fayda ka foko fanka konomi saria mi iko wandu ma ka fokwila ado ben ka kita di ba okoro mundi mo sifu ile tana sala ile nyakoro bintela e ba fo wato la ka fini amo ida fo ka fini ba fo ka gbeni ida fo ka gbeni o ka wonila ka san lu kanaro ko karo min yan kunate o to bo karo tele tan an woro lebi o bi to bo karo tele tan an woro kadam na bima kawasi to bo karo tele mo ani sing minto ka foko 28 février kay frebela denenke alalu a très beau mema odo ka fra dixina ka frebela denenke kuka na ye tan sanfon la ka boy komen kon gbeni oleodi nikan mafna odo tun sa ka sinina ni braketa di batariba kon fanandi min ya alela min dobutun ka akokodo bimbi wulutambra ni ndamna tilibal ka fambe wulutambra kuma kronfo damna tilibal ka fambe la cellule de communication min dodoni alla min na dobutun
ba barbalo uluka pataki kon sebe kaybri kanabo militant bela de nem fanama kay frère bela de nenke min ye l'UFDG militant diba min ye l'UFDG kantil diba men ya ay krefe ba ku be bela de nenke ku be frère bela de nenke ku ka imakun budu mba ku mo kon kana kuma akoka ni wotemenen koro ne ref namra amso wole nay aja almatu dalen jallodi akayla ka san lo kanadoka adina son teleflando nena le émission ke yokume ay kalo anka émission do ke mais nka wole akofana ko commissariat don ka fo kalfana ibulla bena ko ka boyro do barmalu atamra ka tadi badi wotemenen koro fana wosari aklempe fana ki kanabo jomba wole sidi aturedi ko sidi ature ko frère bela de nenke a bomena odi bekon kalon few ka fokata te bomodi bekalon ka fokata fankala menke aka bon kanson ko kata di kabanka sebela be kale no contrat la bena bon frana kay frère bela de nenke ko ka bon fana bla ko ka tan sang fo la ka bon la watikle men dini selu dalen jaluma to abokaro tele mois ani 6 mois de février ba kwa ye frère bela de nenke to abokaro tele mois ani 6 mois de février mi yankunati kay frère beke ku ka bon kon frando ka kanite ko ba ko gouvernement bone mo te se gouvernement bon kansula ka kitari hali naso na ka fukuye fankala wati mindo wuko ila ka san lukrado ulukon frama fo alma fo han ay ma fo ile fois akudo fulo nambara ye andi kuma avion ko ka anyo le fula wati bela de na ka foko wiya wo wiyara le tinya to le kontinya mfonya tinya to le kono wodi ni kama fenem to siaman la anna mo ba kon na alama la narala naye amed security mais ala kunyma butu naye avion ko bela dendi sisen demsen kalabu kende siaman bali sisen demsen siaman bali men kon tu malon ka foka avion tre fefe halna wala ma afola mais min tre tun kan ka akuro gbe ka kulan kenema wulire ki sin lo akubela denenka comme tu as dombrabo gbela o dabutu sa ba wole to ka foko ergine ni kama fena butu dalen woni mamadou silla ma faida ka foko krief krief le ka dal krief ni alele dodo ni ka mol makiti ale ata de kurbale di da ye bonda makiti le bonda do le di men ba iba sunyali keba iba ma fin sunyali kodo alule kan ki makiti depuis aluka nyela ka ro ka foko aina to kumala na ye ergine konna otu mankan kake samedi temene assemblée ka fra celu de njalo la assemblée woka assemblée bela de nenka alele kan ale ya foko ba mo mayni ka foko jong bala masu bokurun konta kala wulte kelinde wala ma nema sadin donimi wulte kelendi ba faida depuis crève konin ka kanabo ninkera tarbari ba ni ka wafere ka foko assemblée mentemeni ala militant tema dalen yere ka kubela denenke ka kuma ka banka kuma nin kokoro ka banka kuma akodo komisi ka foko aliya fe ka tole konferan lala o konferan tu mankan ka ke ala kuma konferan do ni ka bela denen mafrem tunsa komi ol dombra kuma wol fanan bara nyagla kala kayna to maktili dala kala akodo kama soro mun ko fe ko Mamadou Sillaba stilu dalen jaloba kay ma fini kay no kansoni do we komba kon kela kansoni nim ka bon ko beri fulama ma ka foko détournement ka banko ka jama me bela denen take ayire kan tadi na avion konferandi ba ka banka avion frais ben frankeni ko kera détournement do we kombale di kansoni do we kombale di wo avion ni to ko Boeing 737 ka ban ay madon avion frais bade pièce meni avion na mindo do yo comme pièce de recharge femme batien aldo mafal femme batien aldo mafali ba ko o bela denen fanan frenne kaban avion fre makala kaban ko bela denen fanan fre barmalo ko ilaka sarlo kraro ba kaida to nin ko kon dala kala adina mafina o do men son bakaro men son ni men son do kon tado adina o do gbe sura ko bla nambora fana anda nyilaka la ka foko wati nate kunu anka fanyina ka foko mer me ye matam ko krief na nyila kala ka foko ason yini kansoni konfnando kanson do we komba ale kan wole ma ko nyataro bi nyataro sini ko wiale konfnan lana alela comme saria dun jamana kono be konfnan bulumbalan sariale ma
k'ale dina fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka sariya boloma ɲini ka kɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ma nin baara ma k'ale sɔn t'a dɔ bi a sɔn t'a dɔ sini mais ni kama fɛnɛ kunu n'a ye ministre de Mr. Konde k'a ɲɛla ka sanarukɛnɛ dɔ sariya bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲɛjira kala k'a fɔ k'alu ministre ale de se maire kɔni bɔla ye ba an ka o faranfasiya bɔ ali ɲɛ kunu balimalu o faranfasiya n'a ye mɔɔ min nomini a ye nɔ diya tala k'a la mɔɔ min dɔ ba balimalu kaba o tɛ se mɔɔ bɔla ye men ka jama ka dɛ ka men na si senna o koɲa Europe tun sa o kɛra ta ko ba de an k'o fɔ ɲɛna maire kan wele ma ko bɛn tatɛw de ko bɛn tatɛw de sini comme sariya le fana k'ale dina wa ka wa makisili kɛ sariya fana na n'an bɔra ye balimalu an d'an kunsi ka fara détournement gbɛrɛ fana na men wani kɛla kansoni ta de an k'a fɔ ɲɛna ka bɛn kunu ta fa makotonu n'a ye sɛg ale ye jiko bɛɛ lajɛlen kunna an na jamana kɔnɔ ka bɔ Conakry yan Europe tun sa fo Yomu alu le jiko bɛɛ lajɛlen kunna Mamadou Julde Diallo ni o dɔ ale le tɛrɛ ye sɛg o directeur kɔrɔ de ale tɛmɛra kɛ chef de cabinet de o kɔni fana ma a wasa a ka yɛlɛ ka ko kala na sɛg la ko ba détournement yɔrɔ le kɔni ye ni kama fɛnɛ misiba nɔnɔ le kɔni ye o bɛɛ lajɛlen a ye ma fini k'ale nɔ suɲɛli kɔni kɛla ko ka kansuni dɔ we kɔnba kɔni kɛ balimalu ni kama fɛnɛ ale ni a la secrétaire Europe tun sa fayda men tɔ ko Ousmane Kourouma ni ole kɛra ale la comptable de ni kama fɛnɛ ko makun o kɔni fana tɛ ɲina di procureur min tɔ ko Ali Touré ole bɔra gbɛdɔ kunu ka nin ko bɛɛ banfɛlɛ tɛ mɔli ɲɛ karo wanka a ma fini kun kelen min na ko wari ne fo miliyari 3 ani miliyɔn 600 ani miliyɔn 70 ani miliyɔn 5 ba barimalu fayda ka ban k'o la 400 ani 60 ani 1,000 kay no men kansula ale si na si kɔni tɛ a n'a encore ni o directeur la kɔnna siɲɛli men bɛra kɛ tun sa 100 ani 1 nin kɔrɔ ka bɛn n'a ye professeur Alpha Condé tele dɔ ba ale tɛrɛ o directeur de siɲɛ ka bɔ ma kana sini na siɲɛli men bɛra kɛ kansoni men bɛra kɛ da kɔni fana ma bila yɔrɔ de ale n'a tɛ dɔ hali ma karo 3 kɔni jijanen bɔ fɔlɔ ba ale n'o siɲɛli min kɛla a n'a la comptable wele miliyari 3 ani miliyɔn 600 ani miliyɔn 70 miliyɔn 5 ani dasi 400 ani 60 ani 1 a ye n'o siɲɛli min kɔni fana kɛla n'a ye procureur Ali Touré ole ka nin yela ka sanu kana dɔ n'an bɔra ye fana an da yela ka la k'a fɔ ko CNRD olu kɔni ka si bɔle a kiri la kunu alu ka koba bɛɛ lajɛlen fana kɛ an k'a fɔ ɲɛna lihalaya dɔ waatow la a tun ma kɛ n'a ye maison de la presse kalatalali wala jankulayɔrɔ min dɔ kalatalali wala wankulayɔrɔ min dɔ kalatalali fana na bomba min ye bɛɛ saw le bon min dɔ a fɔla min ma k'a fɔ ko maison commune des journalistes o kɔrɔ le k'a fɔ ko kalatalali la baara barimalu ni kama fɛnɛ wele tani kunu ka di kalatala bɛɛ lajɛlen fana ma n'a ye CNRD a mɔba filanan n'a ye Amara Kamaradi o ne ka tɛrɛ nin wele tɛrɛda a ko bonya n'a gwɛlɛya dira wele fana ma ka wa tɛrɛ nin baara dɛnɛn dɔ a ka ɲɛla k'a fɔ ko Mamadi Dumbuya n'a ye masakɛ jamana kanti ni jamana tɔnti waati na ani kalatalal ka kafe min mɛn kɛ n'a kɛra sikaro ji min wode o kafe min kɔrɔ kalatalal ka makisili kɛ ɲɛ an ye yɔrɔ min dɔ nin be an ka kan k'an kurufa yɔrɔ min dɔ an ka kan ka mɔli bisimila yɔrɔ min dɔ ali na miriyal ɲɛjila ka o fɛn t'an bolo bi o fɛn t'a bolo sini o kɛ kɔrɔ tun sa komi Kurumal ni Kamaral ni komi Kurumal ni Kamaralakayi ni Sidibilakal ni Jalol mankan ba olu b'a fɔ ka fɔ bi ko ŋɔtɔ kɔlɔn dɔ ye ali ɲini telebirɔ ni don kama fɛnɛ Fofana ni Kurumal tɛ kelen de fakoli nɔ nin fɔla kafe min di an kɔrɔ ni o ban kɔrɔ a ye ni kalata la kafe min ban kɔrɔ hali n'a sɔrɔ n'a ka fɔ ko sikaro nɔ tɛrɛ ye kurumakɛ kandu la a ka yɛlɛ ka fɔ ko kobra ban k'a dina o ko si senna o kɛ ma yɔrɔ kana si bila o tele 30 ani tele 9 nin de kurumakɛ kɔni k'i wele k'i kanabɔ a ma ka nin ta ka di kalatalal ma ba kalatalal ka ɲɛjila ka yɔrɔ k'a fɔ ko a bɛra bara a ye dɔ kojuya mais nin fana ma bara yɔrɔ de ba Laginɛ Surasil ko kalatalal la kayira men kɔni ye Surasil bolo a tɛ mɔgɔrɛli fana bolo civil bolo a kɔrɔmasuru men di n'a ye Abakar wele ka nin yila ka sanu kanara k'a fɔ dɔ tun sa k'a fɔ ko kalata privé de se kɛla
sikatemendo fem ka foko be dise na la radio privée di berse na la télévision privée di o kera John Trelo wole kera lansana konte tlero o kera 2006 le la ala kula banwati wote banan koro fana dadis na koro dadis ka wodi mentre di la kala tala bela de ma wole 3 million kemenarindi me ka ke milliard keme sabadi ka ke milliard sabadi kabandula o fananka ko musa dadis le fananko ke kosobe kabanka kala tala fanambla ay sawdo wote banan koro fana afo kala tala li kaira kon finansoro wole ye surasiken na Mamadi Doumbouya frandi ka maison de la presse ta ka di ayma aywa alla barake ay sawro aywa bara ninke tele ni mbuloma o tekele o ka onyila ka san lukrado ma miye Luther Gila nato Kabakar Kamara o ko onyila ka san lukrado wata banen korofna ministre min dodoni na ye lalilla bela kuna nato ka foko madame Rose o fananka so sarando lukana nyilaka nato ko Rose pour la prisumu kalebra sewa ko oko kon fanambra don tarkuro sigate bendo na fora ka foko maison de la presse tuntela gene kalbolo kala talal traye molla budne sinkala dulire a son compte kagbelen karola million tan anifla ma faida ka foko na million tan anifla ni botomini odo no bela de nentemenen korobtun sa ibra bunta ka dikla talalma odo kaybra sewa ko koro fanantede yikomi kado min keni klatalal nye ayi bant nya fokoma ale sianya belema ko amadi okan bero kalon ka fokoma Mamadi Doumbouya ko ale nan klatalal le fana nyina klatalal yalla barake kuma memba idea ayofo ayna ikuni aikante ko nyila ka san lukanado nambora barmalu andan kunsi kafra kayrewana nanka mabi ko kerewani kanyila kala ka foko ministre min dodoni kranko la sabatikula kala wuriki o koni fana yi sina bolla watin na tentendo barmalu sina bolli wote dubredi ni kama fene kawa jantoke école do kawa jantoke classe bela de nem fanando o jantoli konoma odo ni kama fene alela sina bolli ki kunlo kerwanne la alala kroseli wara soron kerwani a kuma makodale koni fana yi alla école min to ko lycée Morfinjang ejubati demsen olisini bankan ne don kama fene o yisini dulema ka kranke ka sebelilke nimbraka ta haminan kubadi o fana madia ministri nyanya silema na fora ka foko wati beladene apayul o liye wuri mina la mansalla kuka ban na ben ka klasil la ben hali bandini sila ba menka o kon fana mabe aka sare abonsanta ka law directeur koninkan ka bolo fli directeur préfectoral nyakoromi ye kranko kuna kora ka sobi ka komeo ko o fana placia akuda fe nambora kerwani butu andan kunsi kafra lulala anda nyila kala ka fokai no belangba le foala ay madan afwa kabanka jeni woleto ko nya waraba ma nya waraba ni ale sone tre belangba na mina gbele tre ay tambra ale mina sunya le brodo kodoman kawabla kasula frala na isrebre komi Mamadi Doumbouya na akanyela ka kuka kasodendo ikon funambla nkalo aleka wole bunya sodon ahika lebla abla koro ado fola mema kom ko wulu ke korota asunsurinya koro kontola ale fana wara ka moto sunya lula alka tekaro butunsa demsen ko ka foko sika kontado antamra soni mina koroman sombra bablala afolomaten da flanten di ale butunsa sunyali teme menko fem alaban adwa yoro dodo alka aminaka gbosi tara ka afwa tala butun ka take ka jeni ka imako magbara ba barmalu watin na ye men procureur ka fra juge de la paix la Mamadou Sadio Diallo ole ka nin kuna frinta ka di bela de nanfanama nambora andan kunsi ka fra masantala ka yela kala ka foko masanta anna fore belebele min to ko monziama wole jeni ka tentendo anyi kumana yoro min doni barmalu tabra fanka bale conference ron atele jijan nete ta yoro min do ta yenete ka fra monziama la barmalu faida ka foko lihlamin ka sula ko ambulo krobi wole trewodi anna barkablani famajin wajmalon fulal nya anka makasil kana mensron ka ben credit kuma kunu modo kon fananka bisumondal na lihakato
na ye beretedi o ka kredi wa mɔna na an ma ka foli ta ka d'a ma ale kɔni ma kɛ an ɲɛ a ka kɛ manden nin fana ɲɛ a ka kɛ faso makara nin fana ɲɛ an na foli ye o mandenka bɛɛ lajɛlen fana ɲɛ mɛn kɔni fana masa a kɛla n'a wanike fana a yila ka foli ta ka da i ma min fana ye duwawu kɛla an ɲɛ su ani tile ka foli ta ka di bɛɛ lajɛlen fana ma min fana ye ka tɛnbɛn nin kanbɛn na sabati ka foli ta ka di bɛɛ lajɛlen fana ma baramalo ka yila kala k'a fɔ ko woɲumanlɔnbaliya o la wulabale ba ni kama fɛnɛ an b'a dama kasi kɛ kredi kɔrɔ kosɛbɛ fayida mɔli de alisokulu fana kɛ mɛ koman dɔ labara la fɛn mɛ a banale ni kama fɛnɛ a woleli n'a ko bɛɛ la a banale ole fana kala waati bɛɛ lajɛlen na an ye makisilikana kɛla ba dolu ye olu d'a fɔ he kokoroma ni a lɔbɔni waati bɛɛ lajɛlen an ye ole makisilikana kɛlali ɲɛ bolo kɔni b'a funu a lala a tile fana kɔrɔ ka foli ta ka di mandenka bɛɛ lajɛlen fana ma ni ko kɔni ma kɛ sini ɲaw ma bɛrɛbɛrɛ an ka sennaboli kɛ ka wa an k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ k'an ka namarama in ta interview la an y'a ma fana la ni ko siyara lomɛ a tɛ latɛmɛ mɛ ni ko ma siya lomɛ ko i ma siya lomɛ an di namaramaba la interview n'ale kɔni k'a lamɛn lomɛ o de k'a ta ko ba de janfa tiɲɛ baramalu ka foli ta ka di lamɛnna bɛɛ lajɛlen fana ma mɛn ye laginɛ yan ba mɛn ye Côte d'Ivoire ba groupe émergence a kunti n'a ye Ibrahima Kalil ka foli ta ka d'a ma ka b'an kala se taama nin kɔni diyara bale ba ni kama fɛnɛ an ka sennaboli kɛ journaliste bɛɛ le tɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔrɔ fakoli ko le fana ye ne muso butunsa n'a ye ɲalen kuyate n'a ye n kɔrɔkɛ muso Grande Bretagne ba ni kama fɛnɛ a tɛmɛra wura damina ma an ka sanfɛrɛnsiya la o ma bɛn mɛ komi fakoli kolo do yen bɛɛ do k'a lɔn k'a fɔ k'an si ɲa tɛ kelen de tasabiya o y'an bolo setulu o y'an bolo n k'a fɛrɛ kɛlɛ butunsa ka ɲalen tɔ sɛbɛ ka waa bila seturu dɔ ka ban ka a tɔ sɛbɛ butunsa kariwule ni karifin ni karigbɛrɔ ka ban ka siri ne yɛrɛ bolo la ka ban ka a dɔ la wan kɔrɔkɛ ma kala tana sila kun kɔrɔtala yɔrɔ de ka ban seturu brasen kɔrɔ bolo ye n'a ko susa ɲala ɲalen a mɛ ban n'o de ba ne kama fɛnɛ mɔgɔ muso ko mɔgɔ ti turunaw la ka foli ta ka di usaz fana ma an na usaz ba n'a ye imam sidibe ale kɔni sen tɛ sidibeya dɔ bɛrɛbɛrɛ fɔfɔ mɛrɛ usaz jaabi fana a jaabila kala ale sen tɛ jaabi labaara o dɔ ka foli ta ka di imam bɛɛ lajɛlen ma imam sakɔ ale fana waati na ka fara zɛrɛgbɛrɛ a y'a namɛna su ani tele balimalu ka foli ta ka di mɛn ka an magbɛn duwawu la n'a ye an mamuso abrahama fisaya waati na aja kadiyatu sakɔ États-Unis alhamdulillah abrahama fisaya waati na fɛfɛ ka foli ta ka di fantamadi bɛnandi kɛrita ma ka foli ta ka di elaje afana kante lansana kuyate la sɔsɔ bɔnbɔ a nakiri kunba barimalu mɛn tara an bolo kɔrɔ bi wele tɛrɛ o de an na barikabila ni fama jini wɔɲumalɔn fulali ɲɛ an b'a kɛ koko la a ɲɛsi ala ɲɛ a ɲa lɔn k'a fɔ koko bɛɛ lawina la talema barimalu mɛn tara an bolo wolo de kansan kala de mɔdi kansan dumbuya ka n ta ka da i ma a ye ni kɛ kubarika